अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू तालीम घर। आज फ्राइडे है तो हम शब जुमा के बारे में बात करेंगे, मतलब कि हम थर्सडे के बारे में बात करेंगे, फ्राइडे नाइट के बारे में बात करेंगे। हर दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को मकसद के बिना पैदा नहीं किया, इसलिए इंसान को चाहिए कि उनका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। इसी तरह फ्राइडे और थर्सडे जैसे हमारे पास 2 दिन हैं, तो फ्राइडे को तो ईद का दिन करार दिया गया है, और जो थर्सडे का दिन है शब जुमा, शब दुआ, शब मुनाजात, शब दुआए कुमैल, शब मग़फ़िरत मरहुमीन। ठीक है, ये स्पेशल ये शब जो है इसको मखसूस किया गया है दुआओं के लिए, मुनाजात के लिए, मग़फ़िरत के लिए और मरहुमीन के लिए। कि जब जुमे की रात आती है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहता है कि ए फ़रिश्तों, बरज़ख से तमाम मरहुमीन को आज़ाद कर दो। शब जुमा तमाम मरहुमीन को अल्लाह ताला इजाज़त दे देता है कि अपने अपने घरों को लौट जाओ। अगर वो कुछ तुम्हें हिदिया दें तो वो तुम उनसे ले लो। इसी तरह शब जुमा तमाम मरहुमीन आलम बरज़ख से आज़ाद हो जाते हैं। आलम बरज़ख क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आलम बरज़ख किसको कहते हैं। शब जुमा अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन को आलम बरज़ख से आज़ाद कर देता है। उसके बाद तमाम मरहुमीन अपने अपने घरों को आते हैं। जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, उनके वालिदैन अपने अपने घरों को आते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं स्टिल जुमा की फ़जर की अज़ान तक कि हमारी औलाद क्या मालूम कि हमें कुछ हदिया कर दे। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आप फातिहा पढ़कर, जब आप दरूद शरीफ पढ़कर, जब आप सदका देकर कोई चीज़ किसी को हदिया करते हैं, तोहफे में पेश करते हैं किसी मरहुमीन को, किसी मुर्दा को, तो उसको इस तरह खुशी होती है जिस तरह दुनिया में आप किसी को तोहफ़ा दें और उस शख्स को खुशी हो। ठीक है, तो इमाम अलैहिस्सलाम तो मरहुमीन घर को आते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो शब जुमा अल्लाह ताला ने मरहुमीन के लिए स्पेसिफ़ाई की हुई है। तो शब जुमा मरहुमीन के लिए आप दुआ किया करें, फ़ातिहा पढ़ा करें। हम सबको चाहिए कि अपने अपने मरहुमीन के लिए फ़ातिहा पढ़ें। एक बार अलहम, सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ, एक बार अलहम, 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह, उसके बाद 3 दफ़ा दरूद शरीफ। आप हदिया करें, नाम लेकर हदिया करें। अपने जिनके पेरेंट्स हयात नहीं हैं उनको हदिया करें, किसी की औलाद हयात नहीं है, ज़िंदा नहीं है, तो उनको हदिया करें। और जो मतलब कि जो औलाद ज़िंदा हो और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ ना करे, मग़फ़िरत की दुआ ना करे, बख्शिश की दुआ ना करे, उनके लिए फ़ातिहा ना पढ़े, कुछ भी दरूद शरीफ, इवन एक 1 रुपीज़ का सदका देकर अल्लाह पाक से ये ना कहे कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा, अगर वो ये सब नहीं करती, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ ज़िंदा पेरेंट्स औलाद को आँख नहीं करते। जब पेरेंट्स दुनिया से चले जाएं और आप उनके लिए दुआ ना करें, बख्शिश की दुआ ना करें, उनके लिए सदका ना दें, उनके लिए फ़ातिहा ना पढ़ें, तो कब्र में भी माँ बाप की आह लगती है औलाद को, और वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि ये हमारी औलाद में से नहीं है। जब पेरेंट्स दुनिया से चले जाएं और आप उनकी बख्शिश की दुआ ना करें, वो तब भी आपको आग कर सकते हैं, अपनी औलाद की फहरिस्त से काट सकते हैं। ये इख्तियार उनको अल्लाह ने अता किया है। इन थिंग ये कि जब आप दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं और मरहुमीन को हदिया करते हैं, तो आलम बरज़ख में उनको ऐसे मालूम होता है कि जैसे उनके लिए ठंडी हवाओं की एक विंडो ओपन हो गई हो। दूसरा, उनको बहुत खुशी होती है ये कि वो खुदावंद आलम से आपके लिए, आपके हक़ में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह इसने हमारे लिए ये तोहफ़ा भेजा, तो इसकी परेशानियों को सॉल्व कर, इसकी परेशानियों को हल कर। मरहुमीन भी हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन उस सूरत में दुआ करते हैं जब हम भी उनको याद रखें, वरना वो गमज़दा होकर चले जाते हैं, घर से चले जाते हैं। और मैंने बहुत सी बुक्स में ये भी पढ़ा है कि अगर खुदा न खास्ता पेरेंट्स दोनों दुनिया से रुखसत हो गए हैं,
تو والد تو پھر بھی واپس چلا جائے گا، لیکن والدہ انتظار کرتی ہے گھر میں، کیونکہ والدہ کو انتظار ہوتا ہے۔ والدہ یہ کہتی ہے کہ جس اولاد کو میں نے 9th منتھ اپنے پاس رکھا، پھر ساری زندگی اس کو سنبھالا، اتنا جوان کیا، اس کی پرورش کی، تو کیا وہ ایک درود پڑھ کے مجھے ہدیہ نہیں کرے گا؟ تو والدہ کے لیے، اگر آپ جن کی والدہ زندہ نہیں ہیں، اگر آپ فاتحہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، یا 1 روپی صدقہ کر کے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کر کے یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا، ہمارے مرحومین کو پہنچا، تو ان کا دل بہت غم زدہ ہوتا ہے۔ ان کی آہ صرف دنیا میں نہیں آپ کو لگتی، قبر سے بھی ان کی آہ نکلتی ہے اگر آپ ان کو یاد نہ کریں تو۔ سو پیارے بچوں، اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اگر آج آپ ان کو یاد کر رہے ہیں تو کل ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا۔ اور یہ دنیا عارضی ہے، جو آپ کی پرماننٹ لائف ہے، جو ہماری پرماننٹ لائف ہے، آئی تھنک اس کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں رہ کے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کے، جو عارضی زندگی میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ آئی ہوپ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر آپ فاتحہ نہیں بھی پڑھتے تھے پہلے، مرحومین کو یاد نہیں کرتے تھے، تو مرحومین کو یاد کیا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں۔ جو صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، اللہ پاک سے کہا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا، جو مرحومین ہیں ان کی روحوں کو پہنچا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ خیرات کا کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ثواب آپ کا درج نہیں ہوتا، آپ کو اس سے 2 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کو آپ کی زندگی میں سکون زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے لیے مرحومین بھی دعا کریں گے اور اللہ پاک بھی خوش ہوگا، اور آپ کی نیکیوں کا باکس دگنا ہو جائے گا، خالی نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 روپیز جو صدقہ کیا، اس کا جو ثواب آپ کو ملنا تھا بھائی وہ تو آپ کی امی کو مل گیا، آپ کا باکس خالی رہ گیا، ایسا نہیں ہے، آپ کے باکس میں ڈبل نیکیاں آئیں گی۔ سو پیارے بچوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو آسان کر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔